Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin barik alal muslimin. Dan kita pada hari ini insya Allah mendapatkan syafaat yang hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kami atas nama Keluarga Besar Kesultanan Deli mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran pada hari ini, karena ini merupakan acara yang agung, acara yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak banyak saya berpesan karena saya sangat terharu. Sebelumnya saya kedatangan tamu Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Hasyim bin Yahya, yang mana beliau merupakan guru saya juga di Pekalongan. Jadi sebelumnya saya bilang ke beliau, Abah, Haji mohon doanya, Haji mau ngadain maulid di Istana Maimun beserta para habaib, dan tamunya adalah Maulana Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Mudor. Oh, kapan itu? Tanggal 25. Insya Allah. Alhamdulillah berkat doa beliau dan doa-doa para kaum muslimin muslimat, acara ini dihadiri oleh banyak orang, dan saya melihat semuanya sangat antusias. Dan kami dari Kesultanan Deli, kita sama-sama mendoakan negeri kita dilindungi dari bala, dari wabah, dan kita sekali lagi kaum muslimin muslimat mukminat terutama terkhusus di Sumatera Utara ini dan Republik Indonesia ini senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dwi Ahmad Mulia Sultan Deli yang telah memberikan status ini kata-kata sambutan pada hari yang berbahagia. Hadirin dan hadirat tuan-tuan guru yang kami muliakan, tibalah saatnya bagi kita untuk mendengarkan tausiah ketua keagamaan oleh tuan guru kita yang amat mulia Al-Habib Abdul Rahman Al-Mudor. Benar hadir di majelis yang mulia ini, waktu dan tempat kami persilakan dengan saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Ni'matul Islam a'la ni'mah halat sa'ah. Alhamdulillah alladhi hadana wa iyyakum lil Islam وجعلنا وإياكم مؤمنين مصدقين بما جاء به سيد الأنام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسأله سبحانه وتعالى كما آمنا به ولم نره أن يجمعنا وإياكم في الجنان برؤيته صلى الله عليه وسلم، وأن يرينا وجهه في الدنيا قبل الآخرة بعافية وسلامة يا رب العالمين، ويوفقنا وإياكم باتباعه في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته، ويجعلنا وإياكم من الذين يحيون شريعته ويحيون سنته صلى الله عليه وآله وسلم في بيوتنا، في مساجدنا، في مجالسنا، في معاهدنا، إنه على ما يشاء قدير بالإجابة جدير يا رب العالمين. يحيينا على محبته واتباعه، ويميتنا وإياكم على تلك المحبة والاتباع، ويحشرنا في زمرته بعافية وسلامة يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat Islam
yang diberikan kepada kita, dan sungguh cukup Islam sebagai nikmat bagi kita. Nikmat Islam adalah nikmat yang teragung yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Segala puji sekali lagi bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kita untuk mengikuti agama Islam, menjadikan kita orang-orang yang beriman, membenarkan terhadap apapun yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad walaupun kita belum pernah melihat beliau. Kita memohon semoga kita semuanya kelak dikumpulkan di surga Allah, bisa melihat wajah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum itu semoga Allah mentakdirkan kita untuk bisa memandang wajah beliau di dunia sebelum di akhirat dalam keadaan selamat. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita selalu menjadi orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam ucapan, perbuatan, gerak-gerik maupun diam kita. Semoga kita dijadikan orang-orang yang selalu menghidupkan syariat beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau di rumah-rumah kita, di masjid-masjid kita, di majelis-majelis kita, dan di pondok-pondok pesantren kita. Semoga kita semuanya hidup dalam keadaan cinta dan mengikuti Nabi Muhammad SAW, meninggal dalam keadaan cinta pada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kelak di akhirat dibangkitkan berkumpul bersama kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله المتين هو الرؤوف الرحيم محمد محبوب رب العالمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا هو حبل الله الذي أمرنا الله بالتمسك به، وأننا في أمان واطمئنان في بلادنا في أوطاننا ما تمسكنا بذلك الحبل المتين المتصل بالله سبحانه وتعالى رب العالمين. فالاعتصام به اعتصام بالله سبحانه وتعالى، فأمرنا بالاعتصام أي الاجتماع، ونهانا عن التفرق. وقد أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن الفرقة من سعى في تفرقة المسلمين فقد وقع في كبائر الذنوب والعياذ بالله. فإن وظيفة العلماء جمع المسلمين على هذا الحبل المتين، فذاك هو سيرة السلف الصالحين الذين مضوا حياتهم في نشر هذا الدين وإحياء سنة الأنبياء سيد الأنبياء والمرسلين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian terhadap tali Allah secara total, dan janganlah kalian tercerai-berai. Tali Allah yang dimaksud dalam ayat ini adalah kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allah memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada beliau. Artinya kita bersatu untuk mengikuti beliau. Selama kita mau berpegang teguh mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka kita akan selalu berada dalam keamanan di negeri kita. Rasulullah SAW melarang kita untuk berpecah belah. Dikatakan bahwa barang siapa yang ikut andil di dalam memecah belah persatuan umat Islam, maka dia telah melakukan dosa yang besar. Tugas ulama sejak dulu sampai kapanpun adalah mempersatukan muslimin untuk selalu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Inilah yang dilakukan oleh ulama-ulama salaf zaman dahulu, dan ini pula lah sunnah Nabi Muhammad SAW. فما دامت هذه الأمة متمسكة بحبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم لن يغلبها شيطان من شياطين الإنس
ولا من شياطين الجن، لأن في الاعتصام قوة وفي التفرقة إهانة ومذلة. أراد أب له 10 من الأولاد أن يوصي أبنائه فجمعهم وقال لهم اجتمعوا لكي أوصيكم، وليأتي كل واحد منكم بعصا. فجاء كل واحد منهم بعصا، ثم قال لهم اجمعوا عصيكم، فجمعوها. فقال لهم هل يستطيع أحد منكم كسرها مجموعة؟ قالوا لا. ذهب بها من الأول إلى الأخير لم يستطع كسرها. فقال فليأخذ كل واحد منكم عوده وعصاته، فأخذها. فقال الأول اكسر عودك، فكسره في الحال. فقال لأولاده هذه وصيتي لكم، ما دمتم مجتمعين على قلب واحد، على مقصد واحد، على هدف واحد، فلن يستطيع عدو يدخل بينكم أبدا. ولما تتفرقوا كل واحد ينكسر لوحده، فلا تبقى لكم باقية ولا يبقى لكم عز، بل تكونون بالإهانة والمذلة. هذا الأب الكريم الذي يرى بأولاده يوصيهم بما هو فيه بقاء لعزهم وقوتهم. وهكذا ينبغي لنا أن نوصي أنفسنا ونوصي أولادنا ونوصي حكوماتنا وأمراءنا وعلماءنا دائما بالاعتصام والتمسك حتى تبقى بلادنا قوية في أمان في اطمئنان ولا يدخلها شيء من الافتتان. Selama umat ini bersatu, maka tidak akan bisa dikalahkan baik oleh setan berbentuk manusia maupun setan dari bangsa jin. Di dalam persatuan terdapat kekuatan, sebaliknya di dalam perpecahan terdapat kehinaan. Dia tadi mengisahkan dulu itu ada seorang ayah yang memiliki 10 orang anak. Ayah ini mengumpulkan 10 anak itu untuk diberi wasiat. Dan si ayah ini memerintahkan setiap anaknya masing-masing untuk membawa 1 tongkat. Kemudian si ayah bilang kepada semua anaknya, gabungkan tongkat-tongkat kalian yang berjumlah 10 ini. Kemudian masing-masing berusaha untuk mematahkan 10 tongkat ini dalam keadaan bersatu. Apakah ada yang bisa? Akhirnya dicoba. Anak pertama mencoba mematahkan 10 tongkat yang digabungkan jadi satu, tidak mampu. Anak kedua, ketiga, sampai anak yang ke-10 tidak ada yang berhasil untuk mematahkan 10 tongkat yang dijadikan satu tadi. Kemudian si ayah tadi memerintahkan pada anaknya untuk masing-masing mengambil tongkatnya. Ayo masing-masing ambil tongkatnya. Dan sekarang patahkan. Langsung dipatahkan dengan tenaga sederhana, tidak dengan tenaga penuh, langsung patah. Akhirnya si ayah itu mengatakan, ini wasiatku untuk kalian. Selama kalian masih mau bersatu, maka seperti 10 tongkat yang digabung dari satu, tidak akan ada yang bisa mematahkan. Tapi ketika kalian terpecah belah, bercerai-berai, maka akan dengan sangat mudah untuk dihancurkan. Dan begitulah kita seharusnya, selama kita memiliki satu tujuan dan kemudian kita bersatu satu sama lain, maka tidak akan bisa dikalahkan. Tapi ketika kita bercerai-berai, maka akan dengan sangat mudah kita untuk dihancurkan. Itu tadi kisah tadi adalah gambaran bagaimana seorang ayah yang sayang kepada anak-anaknya, yang menginginkan anaknya tetap menjadi kuat, bersatu. Dan begitulah seharusnya kita berwasiat kepada anak-anak kita, kepada santri-santri kita,
kepada pejabat kita, kepada para ulama kita, agar supaya mereka selalu bersatu, agar supaya negeri kita menjadi negeri yang kuat dan tidak mudah untuk dirusak oleh fitnah model apapun. فأخوة الإسلام أقوى من أخوة النسب، إذ أن أخوة النسب إذا لم يصحبها الإسلام فإنه لا توارث بينهما. فلو أخ مسلم وأخ ليس مسلم فالكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر. ليه؟ لأن أخوة الإسلام مقدمة على أخوة النسب. لهذا جعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم المسلم مع المسلم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا الذي يهتم بأمر المسلمين، هذا على منهج الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وسلم. إن استطاع أن ينفع أخوانه المسلمين بعلم، بمال، بنصيحة، فإن لم يستطع بشيء لا أقل من أن يشتغل بالدعاء في آخر الليل، يدعو لإخوانه المسلمين، ولا يدعو لوحده، يدخل في خزائن ربه. بعض الناس أبخل البخلاء الذي يبخل حتى بالدعاء والعياذ بالله، إلا في خزائن ربه ما ينقص من خزائن ربه شيء. لو اجتمعوا في صعيد واحد وكل واحد طلب مسألة، الأول والآخر، كل واحد طلب مسألة وأعطاهم مسألة، ما ينقص من ربه شيء. فلهذا تعرف أنك تسأل كريم، وكلما كانت همتك أكبر كلما كان لك التوفيق من الله أكثر. على قدر الهمة يكون التوفيق من رب العالمين سبحانه وتعالى. Persaudaraan sesama muslim, persaudaraan antara satu muslim dengan muslim lainnya itu lebih kuat dibanding persaudaraan karena nasab. Karena saudara satu nasab, kakak adik yang orang tuanya sama, ayah ibunya sama, ketika satunya tidak beragama Islam, maka tidak ada waris-pewaris di antara mereka. Orang Islam tidak mendapatkan warisan dari orang kafir, begitu juga sebaliknya, walaupun mereka saudara kandung. Ini menunjukkan bahwa persaudaraan karena sesama muslim, karena sama-sama muslim itu lebih kuat dibanding persaudaraan karena nasab. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa antara satu muslim dengan muslim lainnya itu ibarat satu jasad, ibarat satu badan. Badan kita ini, kalau satu anggota badan saja yang sakit, maka yang nggak bisa tidur semuanya, bukan hanya yang sakit. Yang merasakan demam seluruh badan, bukan hanya badan yang sakit itu saja. Itulah gambaran antara satu muslim dengan muslim lainnya. Dan ini adalah ajaran Rasulullah SAW. Kemudian beliau menasihatkan kepada kita, sebagai muslim itu kita harus berusaha memberikan sesuatu yang manfaat untuk muslim lainnya. Orang yang memiliki ilmu memberikan manfaat dengan ilmunya, memiliki harta memberikan manfaat dengan hartanya, atau minimal dengan nasihat. Melihat orang lain melakukan kesalahan, kita nasihati. Itu cara kita memberikan manfaat kepada orang lain. Minimal kalau kita tidak bisa melakukan itu semuanya, minimal kita doakan sesama muslim. Ketika kita berdoa minta sesuatu kepada Allah, jangan egois, kita hanya minta untuk diri kita. Mintalah kebaikan untuk setiap muslim. Kita minta, kita berdoa itu minta pada Allah yang kekuasaannya tidak terbatas. Apa yang dimiliki Allah tidak terbatas. Kalau kita minta apapun untuk orang lain, tidak akan mengurangi sedikit pun dari apa yang dimiliki oleh Allah SWT. Bahkan jika seandainya orang di seluruh dunia berkumpul di satu tempat, semua minta permintaan yang besar-besar kepada Allah,
dan semuanya dikasih permintaannya oleh Allah, sama sekali tidak akan mengurangi dari apa yang dimiliki oleh Allah. Dan begitulah kita itu harus memiliki hikmah yang besar, semangat yang besar. Karena apa? Karena taufik, pertolongan dari Allah itu datangnya tergantung hikmah yang kita miliki. Semakin besar hikmah yang kita miliki, semakin besar pula bantuan yang akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. وقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. والاهتمام بأمر المسلمين السعي في إصلاح المسلمين، وليس كما يعتقد البعض اليوم من حين ما يصبح الصباح يتتبع وسائل الإعلام ويطالع الجرائد والمجلات ويتتبع الإنترنت ويشوف إيش الأخبار. هذا من الفضول الذي نهى عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إنما يتبع هوى نفسه، يريد أن يتطلع على الأخبار التي من تتبعها ابتلي بالوهم وعاش بالوهم، وما كاد الإنسان شيء مثل الوهم والعياذ بالله. نعم، لكن اهتمام بأمر المسلمين هو السعي في إصلاحهم، نشر العلم بينهم، لأن الشر المنتشر اليوم بين المسلمين هو ما سببه؟ سببه الجهل، يعلم عن تعاليم النبي محمد، عن سنة النبي محمد، عن شرع النبي محمد، عن أخلاق النبي محمد، عن أدب النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كل الشر الذي نراه في بلاد الإسلام إذا ما علاجه؟ علاجه التعليم، ننشر شرع النبي محمد، سنة النبي محمد، أخلاق النبي محمد، أدب النبي محمد، فتسكن البلاد وتصلح العباد ويعيشون في أمان واطمئنان. ما كثرت السرقات، ما كثرت المقاتلات والخصومات إلا بسبب البعد عن الدين وعن سنة سيد الأنبياء والمرسلين. وإلا فالإسلام دين الأمان، دين الاطمئنان، لأن نبينا محمد هو نبي الرحمة، أرسله الله رحمة للخلائق كلها، حتى الكافر رحمة له النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مرت جنازة كافر فدمعت عين النبي محمد وقال: يا رسول الله تبكي وتدمع عينك في جنازة كافر؟ قال: نسمة شردت مني إلى النار، فقال: أحد يدخل النار، فقال: كلكم في الجنة إلا من أبى. ومن يأبى يا رسول الله؟ من لا يريد الجنة؟ قال: من صدقني دخل الجنة ومن كذبني فقد أبى. والله يجعلنا وإياكم من المصدقين بهذا الرؤوف الرحيم المتبعين له في جميع الأحايين يا رب العالمين. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kurang lebih artinya, barang siapa yang tidak peduli, tidak perhatian kepada urusan sesama muslim, maka tidak termasuk dari golongan mereka. Lantas bagaimana caranya agar kita termasuk orang-orang yang dianggap perhatian, peduli kepada urusan sesama muslim? Caranya adalah dengan berusaha bagaimana caranya muslim ini menjadi lebih baik. Tidak seperti anggapan sebagian orang merasa kalau dia perhatian kepada sesama muslim, pagi hari yang pertama kali dibuka berita, baik lewat media cetak, media elektronik, atau melalui internet. Ini bukan seperti itu peduli kepada sesama muslim. Ini adalah perbuatan fudul yang tidak ada faedahnya dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Orang yang selalu mengikuti berita baik melalui media cetak maupun media elektronik, dia akan hidup di dunia ilusi, dia akan hidup di dalam waham, dan semua sikapnya nanti akan keliru. Kenapa? Semuanya didasarkan kepada
wahyu, ilusi. Perhatian kepada sesama muslim adalah tadi itu, berusaha bagaimana caranya muslim ini menjadi lebih baik dengan cara menyebarkan ilmu di tengah-tengah mereka. Karena kata beliau, segala kerusakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini kebanyakan sebabnya adalah kebodohan. Karena masyarakat jauh dari syariatnya Nabi, dari sunnahnya Nabi, dari akhlak dan adab-adabnya Nabi. Semua kerusakan di sektor manapun sebabnya adalah ini. Maka obatnya apa? Obatnya adalah dengan mengajari mereka, diajari syariatnya Nabi, akhlaknya Nabi, sunnah-sunnahnya Nabi, dan adab-adab yang diajarkan oleh Nabi. Ketika masyarakat kita sudah mengenal syariatnya Nabi, mengamalkan akhlak-akhlaknya Nabi, maka otomatis masyarakat dan negaranya akan menjadi masyarakat yang maju, negara yang maju, yang akan selalu berada dalam keamanan. Banyaknya pencurian, banyaknya pertikaian, banyaknya pembunuhan, itu sebabnya tidak lain adalah karena jauhnya masyarakat dari agama, jauhnya masyarakat dari ajaran-ajaran Islam. Islam ini adalah agama perdamaian. Rasulullah SAW ini adalah Nabi yang diutus oleh Allah untuk membawa rahmat seluas-luasnya kepada semua makhluk, bahkan termasuk kepada orang yang kafir. Pernah suatu ketika ada orang meninggal, orang kafir meninggal, diangkat jenazahnya, Nabi melihat itu menangis, meneteskan air mata. Sebagian sahabat merasa heran, bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kau menangis? Ini jenazahnya orang kafir, kenapa Anda tangisi?" Kata Rasulullah SAW, "Justru itu aku menangis karena telah ada satu nyawa yang tidak berhasil aku selamatkan dari api neraka." Nabi itu sama sekali tidak ingin ada satu orang pun masuk neraka. Cuma orangnya saja kadang-kadang yang berusaha untuk memasukkan dirinya ke dalam neraka. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Setiap kalian akan masuk surga kecuali orang yang menolak." Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah orang yang menolak untuk masuk surga?" "Iya," kata Nabi, "orang yang membenarkan aku beriman kepadaku akan masuk surga. Tapi orang yang tidak mau beriman kepadaku, mendustakan aku, inilah orang yang menolak untuk masuk surga." Beliau berdoa semoga kita semuanya dijadikan sebagai orang-orang yang betul-betul membenarkan apapun yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan selalu mengikuti jejak langkah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW 'allama ashabahu wa rabbahum al-adab al-hasan wa akha بين المهاجرين والأنصار حتى يعلمهم أن الإسلام بالمحبة قوة، وأساس الإسلام المحبة، وأساس الإيمان المحبة. فلهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا محبة له. لا بد أن تكون في قلبك محبة لإخوانك المسلمين. إذا أصيبوا بمصيبة في بلادك أو في غير بلادك تحزن عليهم. أما الذي يفرح بمصائب المسلمين فذاك ليس منهم وليس من أهل الإيمان. فإن المؤمن يحزن إذا أصيب أخيه المؤمن بشر ويشتغل بالدعاء له حيث كان. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أي لا يكون إيمان أحد من العباد إلا بتلك الصفات التي أخبر عنها سيد العباد محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يمشي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإذا هو يخرج إلى شجرة ويقطع منها سواكان، واحد مستقيم وواحد أعوج، فأخذ الأعوج صلى الله عليه وسلم وأخذ المستقيم وأعطاه الذي يمشي معه. قال: يا رسول الله، أنت أحب المستقيم وأنا أخذ الأعوج. قال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن كل إنسان صحب أخا له ساعة يسأل عن تلك الصحبة. من حق الصحبة أنا أحب لك الزيت مثل ما أحب لك الزيت. فأعطاه السواك الأجمل. قال: لأن صحبة أسأل عنها يوم القيامة.
وهكذا فليتنبه الإنسان، فإن هذه أخلاق الإسلام، أخلاق سيد الأنام لو نشرت بين الناس وتجسدت في المسلمين لرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، لكن للأسف اليوم نرى مسلمين حجبوا الإسلام لأنهم بعدوا عن أخلاق سيد الأنام. نرى مسلمين لكن ما نرى الإسلام. ليه؟ لأنهم بعدوا عن أخلاق سيد الأنام. ولو نشرت هذه الأخلاق، هذه المبادئ، هذه القيم التي نشرها النبي محمد صلى الله عليه وسلم لرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Rasulullah SAW selama hidupnya selalu mengajari sahabatnya dan mendidik sahabatnya untuk memiliki adab-adab yang baik, akhlak yang mulia. Pertama kali beliau hijrah yang beliau lakukan adalah mempersatukan antara para sahabat dari kelompok Muhajirin dan para sahabat dari kelompok Ansor. Untuk apa? Untuk memberitahu mereka, untuk mengajari mereka bahwa Islam itu akan kuat kalau sesama muslim saling mencintai. Pondasi utama Islam adalah cinta. Pondasi utama keimanan juga cinta. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, la imana liman la mahabbatalah. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak mencintai orang lainnya. Karena itu kita harus mencintai sesama muslim. Ketika terjadi musibah, ketika terjadi bencana yang menimpa sesama muslim dimanapun, di negeri kita atau di luar negeri, maka kita harus merasa dalam hati kita bersedih atas musibah itu dan mendoakan agar supaya musibah itu segera diangkat. Kalau di hati kita ada rasa sedih karena saudara kita sesama muslim kena musibah dan kita mendoakan mereka agar supaya segera diangkat musibahnya, saat itulah di hati kita ada iman. Kalau tidak, jangan pernah ngaku punya iman. Karena apa? Seorang mukmin akan otomatis imannya mengajak dia untuk bersedih karena musibah yang dialami oleh saudaranya sesama muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman kalian kecuali telah memiliki rasa cinta untuk saudaranya sesama muslim seperti cintanya pada diri sendiri. Tanpa sifat ini, jangan pernah berharap iman yang sempurna. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW berjalan dengan salah satu sahabatnya. Di tengah jalan beliau melihat pohon kayu siwak. Kemudian beliau mengambil dua kayu siwak, yang satu lurus, yang satu bengkok. Yang bengkok dipakai sendiri sama beliau, yang lurus dikasihkan kepada sahabat yang menemani beliau berjalan tadi. Sahabatnya merasa gak enak, wahai Rasulullah, Anda lebih berhak untuk memakai siwak yang lurus ini, biar saya pakai yang bengkok. Kata Rasulullah SAW, tidak, engkau yang lebih berhak. Kenapa? Karena tidaklah seseorang itu berteman di dunia walaupun hanya sekejap, kecuali nanti di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah apakah dia telah melaksanakan hak-hak persahabatan itu. Termasuk hak persahabatan adalah kita menginginkan kebaikan untuk sahabat kita sebagaimana kita menginginkan kebaikan untuk diri kita. Ini adalah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini adalah akhlak yang diajarkan oleh Islam. Kalau masyarakat muslim itu memiliki akhlak yang diajarkan oleh Nabi, tidak usah dakwah, semua orang kafir langsung masuk Islam secara berbondong-bondong. Cuman yang jadi masalah terbesar saat ini, yang menghalangi orang kafir masuk Islam adalah musliminnya sendiri. Kita melihat banyak muslimin di mana-mana, tapi kita tidak melihat Islam. Ada muslim, orang aku muslim, akhlaknya sama sekali tidak mencerminkan Islamnya. Jika masyarakat muslim sudah mengamalkan akhlak Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, otomatis orang-orang kafir akan masuk Islam secara berbondong-bondong. Nabi Muhammad SAW yaqul, innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. Wa wasafa Allah Subhanahu wa ta'ala
فقال وإنك لعلى خلق عظيم، ولم يقل وإنك لعلى نسك أو علم، كان أعلم الخلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الله قال وإنك لعلى خلق عظيم، لأنه بعثه إلى أناس قلوبهم أقسى من الحجر. ما الذي لين تلك القلوب القاسية؟ أخلاق النبي محمد، فإنهم يؤذونه ويسبونه ويشتمونه ويرمونه بالحجارة ويحاربونه. بعد ذلك يأتيه ملك من السماء يقول إن الله أمرني بطاعتك فمرني بهم بما شئت. لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين لفعلت. هذا قال الرؤوف الرحيم محمد. لعل الله يخرج من أصلابهم من ينصر هذا الدين، من يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وماذا يقول النبي محمد عندما يرمونه؟ اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، يؤذونه ويدعو لهم. هذه الأخلاق، هذه مكارم الأخلاق. فإن الإنسان لا يوصف بحسن الخلق ولا بمكارم الأخلاق إلا إذا احتمل الأذى ابتغاء مرضات الله وبذل الندى ابتغاء مرضات الله وكف عن الأذى للناس، فحينئذ يوصف بأنه من أهل مكارم الأخلاق. والله يكرمنا وإياكم بمكارم الأخلاق ويوفقنا لمحاسن الأخلاق ويبعد عنا وعنكم سيئها. Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimah akhlak." Aku ini hanya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sifat yang dipuji oleh Allah dari diri Nabi Muhammad SAW, sifatnya begitu banyak yang mulia, tapi yang paling dipuji, yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran adalah akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguh betul-betul engkau berada di atas akhlak yang agung. Allah tidak mengatakan engkau di atas ibadah yang agung, engkau di atas ilmu yang agung. Padahal yang paling banyak ibadahnya adalah Rasulullah. Yang paling alim sedunia ini adalah Rasulullah. Tapi bukan itu yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Yang dipuji adalah akhlaknya. Rasulullah SAW ini diutus di tengah-tengah masyarakat yang hatinya sangat keras, lebih keras dibanding batu. Tapi bagaimana kemudian mereka semuanya menjadi lunak? Apa sebabnya sampai hati yang begitu keras menjadi lunak? Yang membuat hati mereka lunak tidak lain adalah akhlak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contoh kemuliaan akhlak Nabi. Nabi itu selama berdakwah disakiti oleh masyarakat sekitar, dicaci maki, dihina, dinistakan, dilempari batu, diperangi, beberapa kali mau dibunuh. Sampai akhirnya Allah karena saking besarnya gangguan dari orang-orang kafir kepada Rasulullah, sampai akhirnya Allah mengutus malaikat untuk menawarkan kepada Rasulullah SAW. Malaikat itu berkata, "Wahai Rasulullah, aku adalah seorang malaikat yang diutus oleh Allah untuk menawarkan sebuah penawaran kepada Anda. Kalau Anda berkehendak, sekarang juga masyarakat orang-orang kafir yang mengganggu Anda ini akan dibinasakan, akan dipencet di antara dua gunung. Kalau Anda mau sekarang juga akan dilakukan itu, wahai Rasulullah." Bagaimana jawaban Rasulullah? Tidak. Aku berharap, kalaupun mereka tidak beriman, aku berharap anak cucu mereka nanti bersyahadat bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan menyebarkan agama ini. Nabi Muhammad SAW diganggu seperti itu, diberita penawaran seperti itu, hanya mengatakan, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berilah hidayah pada kaumku karena mereka berbuat seperti itu lantaran tidak tahu. Ampuni mereka, beri hidayah kepada mereka. Inilah akhlaknya Nabi. Disakiti oleh orang lain tapi dibalas dengan doa kebaikan untuk mereka. Ini akhlaknya Nabi yang harus betul-betul kita amalkan. Beliau kemudian mengatakan,
orang itu, siapapun orangnya, tidak bisa disebut memiliki akhlak mulia kecuali memiliki 3 sifat. Yang pertama adalah sabar ketika diganggu, sabar ketika disakiti, tidak dengan alasan apapun kecuali karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ihtimalun nada. Kemudian yang kedua adalah badlun nada, suka memberi kepada orang lain, dermawan, tidak pelit. Tujuannya lillahi ta'ala, bukan karena yang lain. Kemudian yang ketiga adalah kaful ada, tidak menyakiti orang lain, tidak mengganggu orang lain. Dengan 3 sifat ini baru orang itu akan bisa disebut sebagai orang yang memiliki akhlak yang mulia. هذه هي المحبة للوطن الحقيقية، نشر مكارم الأخلاق، نشر العلم، نشر الفضيلة. هذه محبة الوطن، لأن هذه الأشياء سبب نزول الرحمات والبركات على الوطن. أما نشر الرذيلة والعياذ بالله، هذا سبب نزول البليات والمصائب والفيروسات بما كسبت أيدي الناس. فذاك عدو الوطن، وإن نادى بأعلى صوته ورفع البنديرة وقال يا للوطن يا للوطن، لأنه سبب في نزول البلاء على الوطن. فذاك عدو الوطن، كل من كان سببا في نزول البلاء على الوطن فذاك عدو الوطن. وما سبب البلاء والمصيبة في الوطن؟ ذاك السبب هو نشر الرذيلة. أما الذي يحب الوطن هو الذي ينشر الفضيلة، فذاك هو حبيب الوطن الذي يهمه صلاح الوطن، لأن محبة الوطن هو نظافتها في الظاهر والباطن. في الظاهر تكون بلادك نظيفة، شوف شارع نظيف، وفي الباطن ببعد كل ما يبغضه الله سبحانه وتعالى ويسقط على مرتكبه نبعده عن الوطن حتى يبقى لنا الوطن آمنا رخيا مطمئنا. فذلك هو نعرف كيف نحب الوطن بهذه الخصال التي يصلح بها الوطن في كل وقت وفي كل حال. Tadi yang disebutkan itulah bentuk cinta kita kepada negara. Cinta kepada negara itu dengan cara bagaimana? Dengan menyebarkan akhlak yang mulia, menyebarkan ilmu yang manfaat, menyebarkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Inilah cinta negara yang sebenarnya. Kenapa? Karena hal-hal yang disebutkan tadi itulah yang menjadi sebab turunnya rahmat kepada sebuah negara. Adapun menyebarkan kerusakan, sesuatu yang tidak baik, yang dimurkai oleh Allah, ini adalah sebab turunnya musibah, turunnya malapetaka, turunnya berbagai virus dan penyakit. Orang yang melakukan tindakan-tindakan tersebut, menyebarkan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, ini adalah musuh negara. Walaupun dia suka teriak-teriak dengan suara kencang, ya lal watan, ya lal watan. Jadi cinta negara itu bukan hanya slogan, tapi tindakan, yaitu dengan menyebarkan akhlak yang mulia, akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bukan sebaliknya melakukan tindakan-tindakan yang bisa memancing turunnya murka Allah. Apa sesuatu yang bisa memancing turunnya murka Allah? Yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Cinta negara itu adalah berusaha bagaimana negara itu menjadi baik. Cinta negara adalah berusaha bagaimana negara itu menjadi negara yang bersih, zahir maupun batin. Bersih secara zahir artinya lingkungannya bersih, tidak ada sampah berserakan. Bersih secara batin artinya apa? Yaitu dengan menjauhkan apapun yang bisa mendatangkan murka Allah dari negara. ثلاثة أصناف في كل بلد إذا صلحوا صلحت تلك البلاد وصلح ما فيها من العباد، الأمراء والأغنياء والعلماء. هؤلاء الثلاثة أصناف في كل بلاد إذا صلحوا صلحت تلك البلاد وصلحت العباد. والله يصلح أمراءنا
وأغنياءنا وعلماءنا. فإن الشيطان يفرح إذا فرق بين عالم وعالم، بين أستاذ وأستاذ، لأن اجتماع العلماء واتحادهم يخبر على الشيطان مكايده ويكشف للناس مصائبه التي يريد أن يفسد بها بين الناس. فلهذا يحاول أن يفتن بين الأساتذة، بين العلماء، ليتباعد بعضهم عن بعض حتى يتوسع ملعب الشيطان ويتوسع له شبابه وتكبر مكائده للعباد. من يفرح مكائد الشيطان؟ هم العلماء الذين ابتغوا بعلمهم وجه الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم العلماء جعلهم الله ورثة الأنبياء، لأن التعليم وظيفة من؟ سيد الأنبياء والمرسلين. فالعلماء يحتاج لهم في الدنيا ويحتاج لهم في يوم القيامة. Ada 3 kelompok yang jika 3 kelompok ini baik, maka dimanapun tempatnya, maka tempat itu akan menjadi baik, masyarakatnya juga otomatis akan menjadi baik. 3 kelompok dimaksud adalah 1 pejabat, yang kedua orang-orang kaya, dan yang ketiga para ulama. Kalau 3 kelompok ini, pejabat, orang kaya, dan para ulama, itu baik semuanya, maka otomatis sebuah negara akan menjadi baik, masyarakat akan menjadi baik. Karena itu semoga Allah memperbaiki mereka semuanya. Setan itu akan bergembira ketika ada perpecahan. Yang paling membuat setan itu bergembira adalah perpecahan antara satu orang alim dengan orang alim lainnya, antara satu ustaz dengan ustaz lainnya. Kenapa? Karena persatuan ulama inilah yang akan menghancurkan rencana setan, yang akan menghancurkan segala usaha setan. Semua usaha yang dilakukan setan akan gagal kalau para ulama bersatu. Karena itu setan itu akan memfokuskan upayanya bagaimana caranya ulama itu bertikai, berselisih. Satu orang alim bertengkar dengan orang alim lainnya. Karena dengan begitu dia akan dengan mudah untuk merusak masyarakat. Musuh terbesar setan adalah orang alim yang ilmunya digunakan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ulama seperti inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik di dunia maupun nanti di hari kiamat. هذا نهى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن سبب الخصومات من شحنة وبغضة، فقال إنها الحالقة. قال لا أقول حالقة الشعب، الشحنة والبغضة ليست حالقة الشعب، بل حالقة الدين والعياذ بالله. ليه؟ لأن لو نزلت الرحمة من السماء وفي 2 متخاصمين يقول لهم المولى اتركوهم حتى يصطلحا، فإذا ما صلحت كل رحمة وكل بركة تنزل من السماء تبتعد عن المتخاصمين، سواء من الأمراء، من العلماء، من الأغنياء، من العوام، لا يدخلون في البركات والرحمات التي تنزل من السماء. لهذا عندما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه كأنه القمر بين النجوم الزهر، قال سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة من هذا الباب، وأشار إلى باب في المسجد. فركب الصحابة أيكم يهدف من هذا الذي شهد له النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ فدخل رجل لا يعرف كثير علم ولا كثير عبادة فصلى وخرج. في اليوم الثاني يقول له قطع حديثه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة من هذا الباب. فدخل ذلك الرجل ثم خرج. في اليوم الثالث وهو يحدث أصحابه فقطع حديثه وقال سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة من ذاك الباب. فدخل ذلك الرجل الذي دخل في الأول مرة وثاني مرة. وكان بين الصحابة سيدنا عبد الله بن عمرو قال فتعجبت لرجل لا يعرف بكثير علما ولا عبادة لكنه شهد له النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالجنة 3 مرات، يشهد له بالجنة. فأردت أن أعرف السر في ذلك، فلما كان الليل
ذهبت إلى بيت ذلك الرجل وقلت له يا أخي إن بيني وبين أبي شحناء وإني أريد أن أبيت عندك الليلة. فقال أهلا وسهلا. فبت طول الليل وراقب ذلك الرجل أجيب عبادة يعبدها حتى استوجب شهادة النبي محمد له بالجنة 3 مرات. فإذا هو طول الليل نائم. فلما كان قبيل الفجر فأما تطهر وصلى ركعات. فلما أذن الفجر خرج للصلاة الفجر في المسجد مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فبات فاستأذنه أن يبيت عنده ليلة ثانية فراقبه طول الليل فهي كالتي قبلها. واستأذنه أن يبيت عنده ليلة ثالثة فإذا هي كالتي قبلها. فلما كانت الليلة الرابعة قال يا أخي إنه ليس بيني وبين أبي شحناء ولكنني سمعت النبي محمد صلى الله عليه وسلم يشهد لك بالجنة 3 مرات في 3 أيام وهو يقول أنا سأدخل عليك ورجوك من هذا الباب فتدخل أنت ب3 مرات من ذلك الباب. فأردت أن أي عمل صالح لكي أقتدي بك. فقال لي أخي ما هو إلا ما رأيت ما هناك عمل آخر إلا أنني إذا أويت إلى فراشي كل ليلة أنا ملبي صافي على كل الناس. إن كان لي على أحد مظلمة سامحته. إن حد اغتابني سامحته لله. إن حد أذاني سامحته لله. إن حد هتك عرضي سامحته لله. وإن كان لأحد علي مظلمة لا أنام حتى أطلب العفو والمسامحة وأرد الحق لصاحبي. كل ليلة أنام وقلبي صافي على جميع المسلمين لا أحمل لأحد منهم غشا ولا حقدا ولا بغضا ولا حسدا ولا ضرا بل قلبي يحمل الخير لكل المسلمين. وقال سيدنا عبد الله بن عمرو بهذا فزت بهذه الشهادة. هذا الذي لا يستطيع أكثرنا فعله أن ينام وقلبه صافي مثل اللبن الأبيض صافي. هذا الذي لا يستطيع أكثرنا. بهذا استوجبت شهادة النبي محمد. بماذا؟ بصفاء القلب. بصفاء القلب لا يجيك مرض سكر ولا ضغط ولا آسم قرآن ولا آسم لمبو ولا غير ذلك من الأمراض. ليه؟ لأنك صافي القلب ومسلم لله في جميع المقادير وراضي بقضاء الله وقدره. فأنت تسلم من المرض الظاهر ومرض الباطن وتفوز بالأجر والثواب من رب الأرباب. لماذا؟ لأنك اهتديت بسيد الأحباب محمد محبوب رب الأرباب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله يصفي قلوبنا من الشوائب والأرشاد ويجعل قلوبنا سليمة طيبة. ينظر الله لها بنظر رحمة ويجعلنا وإياكم من أهل الرحمة ومن أهل الرأفة بالمسلمين ومن الذين يرحم الله به بالمسلمين. Rasulullah SAW melarang kita dari apa saja yang bisa menyebabkan pertengkaran, melarang kita untuk bermusuhan, melarang kita untuk mengganggu satu sama lain. Apapun yang bisa mendatangkan permusuhan itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan itu semua apa yang bisa mendatangkan permusuhan ini bisa mencukur agama, mencukur bersih. Sebagaimana rambut kalau dicukur akan bersih, maka agama juga akan habis bersih tanpa sisa kalau kita suka melakukan sebab-sebab permusuhan. Kalau ada rahmat yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kok ternyata dari langit, kok ternyata di bumi ada 2 orang yang bertengkar, maka Allah akan berkata pada malaikat, jangan turunkan dulu rahmat itu sampai mereka damai. Kalau mereka damai turunkan rahmat, kalau enggak usah diturunkan rahmat itu. Jadi orang yang bertengkar satu sama lain, bermusuhan satu sama lain, itu akan menjadi sebab tidak turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengisahkan
dulu pernah suatu ketika Rasulullah SAW berkumpul bersama para sahabat, menasihati mereka, menceramai mereka dengan wajah beliau yang begitu indah, ibarat rembulan di tengah bintang-bintang Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di tengah-tengah pembicaraan beliau tiba-tiba memutus pembicaraannya dan beliau berkata, perhatikan, sebentar lagi akan masuk dari pintu itu. Beliau tunjuk salah satu pintu yang ada. Perhatikan, sebentar lagi akan masuk dari pintu itu satu orang yang merupakan penghuni surga. Sahabat semuanya penasaran, menunggu-nunggu siapa yang dimaksudnya. Dan lama muncul satu orang yang sama sekali tidak dikenal memiliki banyak ilmu, tidak dikenal banyak ibadah, orang biasa-biasa saja. Heran mereka. Kemudian ini hari pertama. Besok harinya, hari kedua, kembali Nabi berkumpul dengan para sahabat, berbicara dengan mereka. Tiba-tiba beliau memutus pembicaraannya dan berkata dengan perkataan yang sama. Perhatikan, sebentar lagi akan masuk dari pintu itu satu orang yang merupakan penghuni surga. Penasaran lagi siapa lagi yang dimaksud Nabi. Ternyata yang lama yang datang orang yang kemarin yang sama sekali tidak dikenal banyak ilmu, tidak dikenal banyak ibadah, orang biasa-biasa saja. Di hari ketiga kita sama, Nabi berkumpul dengan para sahabat, berbicara dengan mereka, menasihati mereka. Di tengah-tengah pembicaraan tiba-tiba beliau memutuskannya dan berkata, perhatikan, sebentar lagi dari pintu itu akan datang satu orang yang merupakan penghuni surga. Ditunggu-tunggu, yang datang tetap orang yang sama. Di antara sahabat yang hadir bersama Rasulullah SAW adalah Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Beliau ini penasaran, apa sebabnya orang ini kok sampai 3 kali disaksikan oleh Nabi bahwa dia ini adalah orang yang merupakan penghuni surga. 3 hari berturut-turut dikatakan dia ini adalah penghuni surga. Amalnya apa? Karena dia terkenal amal baiknya. Dia penasaran. Akhirnya ingin tahu, ingin niru. Akhirnya di malam hari Sayyidina Abdullah bin Amr ini datang pada rumah orang tadi itu, minta izin untuk menginap di rumahnya. Tolong ya, izinkan saya nginap di rumah Anda. Saya sedang bertengkar dengan orang tua saya, tidak berani pulang. Saya kepingin nginap di rumah Anda, apakah boleh? Silakan. Ini pura-pura saja, dia sebenarnya tidak bertengkar dengan orang tuanya, cuma ingin tahu, penasaran apa amat ibadahnya kok bisa sampai 3 kali, 3 hari berturut-turut dikatakan dia adalah penghuni surga oleh Rasulullah SAW. Akhirnya nginep di situ, diperhatikan, tapi tidur semalaman ini. Sayyidina Abdullah bin Amr diperhatikan. Orang tadi itu yang diawasi, yang dikatakan ahli surga tadi, sepanjang malam tidur dong, tidak bangun-bangun sampai menjelang subuh. Subuh kurang beberapa menit baru bangun. Cuma sholat beberapa rakaat sudah masuk adzan subuh. Kemudian berangkat ke masjid, sholat bersama Rasulullah SAW. Sayyidina Abdullah heran, ibadahnya biasa-biasa aja. Tidak biasa bangun malam, bangunnya mepet-mepet subuh. Akhirnya ya malam kedua izin lagi, tolong ya izinkan saya nginep lagi ada di sini. Silakan, diperhatikan lagi. Ternyata malam kedua tetap sama seperti kemarin. Sepanjang malam orang ini tidur, bangunnya mepet subuh. Malam ketiga izin lagi untuk nginep lagi. Dia perhatikan lagi, tetap ibadahnya seperti itu, bangunnya mepet subuh. Akhirnya malam keempat udah gak tahan, udah nginep beberapa hari di rumah orang gak tahan. Akhirnya terus terang, saya datang ke sini, nginep di sini sebenarnya saya tidak bertengkar dengan orang tua saya. Cuma saya itu penasaran ingin tahu ibadah apa yang Anda lakukan. Sampai-sampai Rasulullah 3 hari berturut-turut bersaksi bahwa Anda adalah penghuni surga. Saya penasaran, kepingin melihat ibadah Anda, kepingin niru biar bisa menjadi ahli surga. Ibadah apa? Saya amati 3 malam kemarin biasa-biasa saja. Sebenarnya ibadah apa yang Anda lakukan? Orang tadi, ya seperti yang Anda lihat sendiri, ya itu ibadah saya. Enggak pasti ada. Tidak ada, ya itu aja. Cuma ada satu sifat kebiasaan saya, kata orang tadi.
Saya itu kalau mau tidur malam itu saya mikir, saya ini sepanjang hari tadi menyakiti orang enggak? Mendolimi orang atau tidak? Saya didolimi orang atau tidak? Disakiti orang atau tidak? Sebelum tidur saya mikir begitu. Kalau kemudian saya ingat, oh iya, tadi pagi saya disakiti seseorang, tadi siang saya disakiti orang, didolimi orang, langsung seketika saya maaf. Billahi ta'ala. Jadi kalau ada orang yang menyakiti saya, mendolimi saya, sebelum tidur saya maafkan semuanya. Sehingga ketika saya tidur saya tidak menyimpan rasa kesal atau permusuhan kepada siapapun. Sebaliknya, kalau saya ingat, oh ya tadi saat siang saya melakukan kedoliman kepada seseorang, menyakiti seseorang, baik perasaan atau hartanya atau badannya. Kalau saya ingat saya habis mendolimi orang, menyakiti orang, saya nggak akan tidur. Saya akan datang ke rumah orang itu untuk minta halalnya, minta maafnya, minta maaf kepada orang tersebut. Dan kalau ada urusan dengan harta benda, akan segera saya kembalikan. Baru saya bisa tidur. Akhirnya kata Sayyidina Abdullah bin Amr, ya ini yang menyebabkan Anda menjadi orang yang disaksikan oleh Rasulullah sebagai ahli surga selama 3 hari berturut-turut. Inilah sifat yang jarang bisa dilakukan oleh kebanyakan orang. Ini justru yang akan menyebabkan orang itu menjadi penghuni surga. Kemudian, kenapa? Karena sifat tadi itu menunjukkan kebersihan hati. Orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain dan selalu minta maaf kalau dia punya salah, ini berarti hatinya bersih. Orang yang hatinya bersih tidak akan kena penyakit diabetes, tidak akan terkena penyakit darah tinggi, tidak akan terkena penyakit asam urat, asam lambung atau penyakit-penyakit lainnya. Kenapa? Dia ridho dengan takdir Allah sehingga hatinya selalu tenang, selalu senang, gak bakalan diserang penyakit yang macam-macam, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. إذا أراد المؤمن أن يكون من الذين يرحم الله بهم العباد والبلاد فليواظب على هذا الذكر 27 صباحا و27 مرة مساء، وهو أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، يكون من الذين يرحم الله بهم العباد والبلاد. Kemudian kata beliau, setiap kita bisa untuk menjadi sebab turunnya rahmat kepada muslimin lainnya. Caranya dengan istiqomah, rutin membaca zikir ini sebanyak 27 kali di pagi hari dan 27 kali di sore hari. Kalau kita rutin membaca zikir ini 27 kali pagi dan sore, maka kita akan menjadi sebab turunnya rahmat kepada semua muslimin, yaitu astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat. 27 kali pagi dan sore. ويجعلنا وإياكم من الذين يرحم الله بهم العباد والبلاد، ويزيل عنا وعن بلادنا كل الفساد بجاه النبي محمد سيد العباد. يا حي يا قيوم يا بر يا جواد يا ذا الجلال والإكرام، ويصلحنا ويصلح هذه البلاد إندونيسيا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين، ويحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويرفع عنا وعنكم البليات والأذيات، ويقضي لنا ولكم الحاجات، ويبلغنا وإياكم كل الأمنيات، ويبارك في الأولاد والزوجات، ويسلك بهم طريق النبي محمد سيد السادات، ويوفقنا وإياكم نشر شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإحياء سنته في جميع الأوقات، ويصلح الظواهر والطويات، ويجعلنا وإياكم محفوظين من جميع المعاصي والمخالفات، موفقين لكل الطاعات يا رب العالمين. Beliau berdoa agar minta kepada Allah, semoga Allah menjadikan kita semuanya sebagai sebab turunnya rahmat kepada masyarakat dan kepada negara, dan semoga Allah menghilangkan dari kita dan negara kita semua macam kerusakan dengan doakan Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah memperbaiki kita dan memperbaiki negeri kita Indonesia dan seluruh negara umat Islam. Semoga negara kita dan negara semua umat Islam dijauhkan dari fitnah baik yang zahir maupun yang batin. Semoga Allah mengangkat semua malapetaka.
semua musibah, semua gangguan, dan semoga Allah mengabulkan semua keinginan dan hajat-hajat kita. Semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang barokah, istri kita dijadikan istri-istri yang barokah, dan semoga mereka semuanya selalu berada di jalannya Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya dibantu untuk selalu menyebarkan syariatnya Nabi Muhammad, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, memperbaiki kita zahir batin, dijaga dari segala macam maksiat dan pelanggaran, serta selalu dibantu untuk melakukan ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. وسأل سبحانه وتعالى يحول أحوالنا وحوالهم إلى أحسن حال، يقولنا من الحالة حسنة إلى أحسن، من حالة سيئة إلى حسنة يا رب العالمين. ويبارك لمن كان سببا في هذا الجمع وهذه الجلسة، يجعل ذلك في كفة حسناته ويعامله معاملة الصالحين الأخيار، ويعطيه الصحة والعافية والأرزاق الوافية، ويعين على الطاعات بجاه النبي محمد سيد السادات. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال، واحفظنا من أحوال الجهال وسوء الفعال بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم سيد أهل الكمال. Semoga Allah merubah keadaan kita menjadi keadaan yang terbaik. Kalau asalnya sudah baik, semoga menjadi lebih baik lagi. Kalau asalnya tidak baik, semoga diganti menjadi keadaan yang baik oleh Allah SWT. Dan kita berdoa agar supaya siapapun yang terlibat atas suksesnya acara ini, semoga dijadikan orang-orang yang barokah, semoga diberi pahala yang besar dan diperlakukan oleh Allah sebagaimana Allah memperlakukan hamba-hambanya yang soleh, diberi kesehatan, rezeki yang bisa membantu dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merubah keadaan kita menjadi keadaan yang paling baik dan menjauhkan kita dari keadaan orang-orang yang bodoh dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik dengan bawa Nabi Muhammad SAW. اللهم يا من قال الخير والخير وعن عليه وكلنا الخير وعن عليه. اللهم انا نبعثنا من فلا تجعلنا حصانا للبديع. اللهم صل في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره يا مالك الدنيا والاخره. اللهم اغفر عن الامه، اللهم اغفر الامه والكفر، اللهم فرجك الجميع، اللهم سترك الجميع، اللهم عليك يا جليل يا دائم المعروف معروف الدائم الدائم الذي أجمع. اللهم اعتقد وزكي أنت وليها لا يحب اللهم يا محرر الأحوال أول حال من أولاد المسلمين في أحسن حال. حبيب يا الله يا كبير يا عزيز يا متعال يا نبي محمد مولى بلا وأين الأحوال يا رسول الفعال يا حي يا عين يا أهل لنا ما مضى ومواد أن من قبل الأبناء والأحياء وأموات وصلحنا في طاعتك وطاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر القرآن بضايا أجالنا قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها اللهم احينا عليها يا حي وامتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها يا باعث. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ارحمنا والمحبين الحاضرين والناظرين والسامعين برحمة من عندك تغنينا بها عن سواك
إنك على ما تشاء قدير والإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Tuan-tuan guru, tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah acara tabligh akbar yang dihiasi dengan tausiah oleh tuan guru kita Al-Habib Abdul Rahman yang telah dapat kita laksanakan dan nikmati pada hari yang berbahagia ini. Berdur Allah memecah pantai, bersyukur kita bersyukur acara bagi kami pun hampir selesai. Tuan-tuan guru yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini izinkan kami mengambil inti ceramah tadi, bagaimana kata orang-orang Melayu mengatakan burung-burung yang memakan sagak merah besar batangnya. Hidup damailah kita di atas dunia, amal ibadah jadi tiangnya. Kalau Tuhan pergi ke kita, jangan lupa membeli jubah. Mari kita tunaikan terus sunnah Rasulullah, melaksanakan perintah Allah, tegakkan terus ukhuwah Islamnya agar kita tak terpecah belah. Itulah harapan daripada kita semua, dan ada lagi satu inti daripada ceramah tadi kami sampaikan dengan pantun. Ke tepi pantai menambah jalan di kala siang, hidup damailah kita di atas dunia, berbuat baik dan saling berkasih sayang. Selain melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sunnah Rasulullah, mari kita laksanakan berbuat baik yang bermanfaat, tetap peduli kepada umat. Mari kita galakkan kalau bisa melaksanakan sedekah setiap Jumat. Demikianlah, semoga kita mendapatkan bahagia dari dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, ibarat perjalanan sudah sampai ke batas, ibarat berlayar sudah sampai ke pulau. Acara demi acara telah kita laksanakan. Marilah kita cukup dengan acara memberikan zikir dan selawat ratib yang disampaikan oleh dari tuan-tuan guru kita dari Al-Atas. Waktu depan kami teruskan dengan segala hormat. Dengan akhirnya acara memberikan zikir dan doa nanti, terakhir sudah pertemuan kita, acara kita pada hari ini. Mungkin dapat kami sampaikan. Sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.